Shalom peuple de Dieu, Pace popolo di je Dio, vous salue dans le nom merveilleux de vi Jésus-Christ. saluto nel nome meraviglioso di Je Gesù suis le Cristo. frère Johnny Lengo Sono il fratello Johnny Lengo de la ministère La Puissance de la Parole. della Chiesa La Potenza della Parola. Et ce matin, nous allons parler de l'importance de la E prière. oggi parleremo sull'importanza della preghiera. Bien-aimés, vous savez, la Bible nous enseigne, la Bible nous montre La Bibbia ci mostra, la Bibbia ci insegna combien il est nécessaire pour un chrétien de prier quanto sia necessario per un cristiano pregare et de continuer à e prier. di continuare a pregare. Si nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset Se 17, leggiamo in 1 Tessalonicesi 5,17, la Bible nous dit la Bibbia ci de dice prier sans cesse. di non smettere di pregare. Bien-aimés, prier sans cesse, Non cessare di pregare c'est être toujours connecté avec Dieu, è essere sempre connesso a Dio, à chaque instant et à chaque moment. in ogni momento, in ogni istante, Se dépendre du Père e dipendere dal Padre, et être en communion avec lui à chaque instant. ed essere in comunione con Lui in ogni istante. Donc ton esprit doit être toujours dans sa présence Quindi il tuo spirito deve sempre essere nella sua presenza et être conscient que Dieu est avec e toi. devi essere cosciente che Dio è con te. Mais pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte de prier sans cesse? E perché l'Apostolo Paolo ci esorta a non smettere di pregare? Parce qu'il y a la puissance de Dieu qui se manifeste à travers la prière. Perché c'è la potenza di Dio che si manifesta attraverso la preghiera. Bien aimé, la prière nous facilite de parler avec Dieu. La preghiera ci facilita a parlare con Dio. La prière augmente notre vie spirituelle. La preghiera aumenta la nostra vita spirituale. La prière nous permet d'être en communion avec Dieu. La preghiera ci permette di essere in comunione con Dio. Dieu nous donne des révélations justes pour notre vie à travers la prière. Dio ci dà delle rivelazioni giuste per la nostra vita durante la preghiera. Bien aimé, vous savez, quand la force de la prière agit, Quando la forza della preghiera agisce, il y a des tremblements de terre qui se font ci sono dei terremoti che accadono dans le camp de l'ennemi. nel campo dei nemici. Bien aimé, la dernière prière que Jésus-Christ a fait sur la croix, L'ultima preghiera che Gesù fece sulla croce, les Écritures me disent, le scritture mi dicono: le voile du temple se déchira en deux, la cortina del tempio si squarciò in due, depuis le haut jusqu'en bas. da cima a fondo. La terre trembla, La terra tremò, les rochers se fondurent. le rocce si schiantarono. Bien aimé, il y a la puissance de Dieu à travers la prière. C'è la potenza di Dio attraverso la preghiera. Et les Écritures me disent encore, E le scritture mi dicono ancora: Jésus-Christ est du début de sa mission ici sur la terre Gesù Cristo, fin dall'inizio della sua missione sulla terra, jusqu'à l'accomplissement du plan de Dieu. fino all'adempimento del piano di Dio, Jésus-Christ a prié. Gesù pregava. Et ce que j'aime encore, E ciò che mi piace ancora, Jésus-Christ n'a pas enseigné à ses disciples à comment prêcher, à comment faire des miracles. Gesù Cristo non insegnò agli apostoli a fare miracolo per predicare, Mais dis-moi, Jésus-Christ a enseigné à ses disciples comment prier. ma Gesù Cristo insegnò la preghiera. Bien aimé, souvenez-vous de l'histoire de Paul et Silas. Ricordatevi della storia di Paolo e Sila. Ils ont vaincu à travers la prière. Hanno vinto attraverso la preghiera. Souvenez-vous de l'histoire de Anne. Ricordatevi della storia di Anna. Malgré Pénina était de côté, Nonostante la sua nemica, Penina era vicino a lei. malgré ça, Pénina offensait toujours Anne. Nonostante la sua rivale la offendesse sempre. Malgré ça, Pénina critiquait toujours Anne. Nonostante Penina criticava Anna, Mais Anne ne regardait pas l'écriture de Pénina. Anna non guardava le critiche di Penina. Anne se focalisait à son Dieu. Anna si focalizzava nel suo Dio. Anne persévérait dans la prière. Anna perseverava nella preghiera. Et bien aimé, je sais que tu as beaucoup E prié. io so che hai pregato tanto. Je sais que tu as beaucoup gêné. So che hai digiunato tanto. Mais ce matin, je vous encourage encore Ma oggi vi incoraggio de continuer toujours à prier. a continuare a pregare. Persévérer toujours à prier. Persevera nella Et preghiera. l'Éternel va te répondre dans tes soucis. E l'Eterno risponderà alle tue preoccupazioni. Je viens dire à quelqu'un ce matin, Vengo a dire a qualcuno oggi: un homme de prière, un uomo di preghiera c'est une personne è exceptionnelle. una persona eccezionale. Bien aimé, sois exceptionnel dans ta famille. Devi essere eccezionale nella tua famiglia. Bien aimé, tu dois toujours continuer à croire à sa parole. Devi sempre continuare a credere nella La sua parole parola. me dit dans Matthieu chapitre 21 verset 22. La parola mi dice in Matteo 21-22: Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, tutte le cose che domanderete in preghiera, se avete fede, vous les recevrez. le otterrete. Bien aimé, quand tu pries, mets ta foi. Quando
preghi, mettici la fede. Concentre-toi. Concentrati. Et le Dieu qui voit dans les E secrets Dio che vede nel segreto va te répondre dans tes préoccupations. risponderà alle tue preoccupazioni. La parole de Dieu me dit, La parola di Dio mi dice or sans la foi, che senza fede il est impossible de lui être è agréable. impossibile piacere a Dio. Bien aimé, quand tu pries, mets la foi. Quando preghi, mettici la Et fede. je viens de te dire ce matin, E vengo a dirti oggi, continuez toujours à prier. continua a pregare. Ne le laissez pas, bien-aimé. Non lasciate, Ne le laissez pas, bien-aimé. non lasciate. Continuez toujours à prier. Continuate a pregare. Et l'Éternel va nous répondre. E l'Eterno ci risponderà. Que l'Éternel vous bénisse. Che l'Eterno vi benedica.